नमस्कार दर्शक बंधु ज्योत्ना पांचटी प्रश्न नहीं आसचे जीवा ज्योत्ना को पचारिबा ज्योत्ना ये कौन खाद्य खाइबार व्यस्त कौन खाऊ से बिस्किट को बिस्कुट खाली तो खाइबा सबुदिन नुआ नुआ जिनस दरकार खाइबा ना खाइबा तो मनुष्य जन्म होइछि खाई खाई तो सी मरिबो आ खाइबो ना कोन करबो रे को बिस्कुट खाऊच कौन पूरा हार्ट धरिकी बसच हां उल्टा धरच हार्ट को सेमती धरती कौन सेमती हार्ट धरती एमती धरती भल पट्टा देखी दी चकचकिया पट्टा दौन केमती लगुच टेस्ट को बिस्कुट एटा की बिस्कुट जानि कि मते बहुत टेस्टी लागे फूड हार्ट हां ओयो स्वीट हार्ट टेस्टी लगनी बढ़िया सब लुणिया लुणिया मीठा मीठा लगन तो टिके मीठा मीठा टिके टेस्टी टेस्टी अरे मु कौन पे आसती भूली गली एटा मु प्रश्न पचार के आसी बिस्कुट खाइलानी 5टी प्रश्न अच्छे उत्तर दब आज पूरा नुआ नुआ प्रश्न माने 3टी प्रश्न आनी प्रश्न जानी सिना जदी बढ़िया प्रश्न अरे तुम दर्शक को केबे नमस्कार करना ठीक कर दो नमस्कार नमस्कार दर्शक बंधु आपण मन को स्वागत करुची आमर एक नुआ अध्याय आ सब्सक्राइब करबा पे की कहबा मु कहबी सब्सक्राइब करबा पे कहबी और क्वेश्चन टा पचरा सेकंड रे कहबी और लास्ट रे कह देबी दर्शक मन को हाउ दर्शक तो करू ना तुम जिते कहले भी से करू ना इच्छा हेल्ले करेंगे ना ना देखु पलौ हौ हाँ हौ तुमको प्रथम प्रश्न पचारि उत्तर भलरे दब देखना केड़ी गोटे पेपर लिखिक आनी नहीं बढ़िया किंतु क्वेश्चन बढ़िया नाक तार लंबा हाथ परी नाक तार लंबा हाथ परी दांत तार लंबा सिंह परी किंतु चाली तार धीर कईच परी कही पार से जीव किए दांत तार लंबा लंबा ए नाक लंबा लंबा हाथ परी दांत तार लंबा सिंह परी कुंभीर 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 नाक हाथ परी आउ दांत तार सिंह परी बग बग कोठु आणुच आउ तो सेंती काहे देखि चाली हाथी 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 हो माइंड के हाथी 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 ना हां एते गुड़ हो की खुशी हाँ 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 आउटे नहीं जस्ट आसिले माने कहले हाथी को मुझे जान नथली मु भाबिली कुंभीर होइतिबो तब तो मना गला बग कहली तो मना गला तापर एई जागर मते आसिला कह 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 हाथी कह किंतु मु जान नथली हाथी बोली नाकटी गुंडा हबो मुंडी गुंडा हबो हाउ नेक्स्ट प्रश्न खाइले बेले जो डिस्टर्ब करछ नेक्स्ट क्वेश्चन है गछ से अटे भारी लंबा हेले पत्र तार गणी हे जाए गछ से अटे भारी लंबा हेले पत्र तार गणी हे जाए ता पत्र रु पटी बुणा हुए घर छात भी हो जाए कहि परियो से गछर नाम नडिया गछ नहीं घर खजूरी गछ कुआड़े आसीबो खजूरी गछ ताଳ गछ हां हां मु फास्ट के ताଳ गछ कहते तुम कहले पत्रटा जो गणी ही जीव कथा कहलो मु भाबिली बोते नडिया जो पट्टी बुणा हुए चांच ना कोन दा बुणा हुए फास्ट रो कह देथि किंतु ताଳ गछ पत्र छात पड़ी जाय जानछ ना घर छाप जो माने ताଳ पत्र ये करी कि ताको माने पट्टी बुणा हुए बोली सेतर पर अटकी जाय पानी छतरे ताଳ गछ ये रे पके ओके 2 नंबर क्वेश्चन सॉरी आंसर दे दला एटा कि दे परिबनी मनीष नुहे किंतु से मनीष परी चिंता करे बेले बेले मनीष ठारू बड़ी जाई मनीष ठू भी भल काम करे कहि परिबो से किए कुकुरा
ଏଁ? ମଣିଷ ମଣିଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ ପରି ଚିନ୍ତା କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଠାରୁ ବଳି ଯାଇ ମଣିଷ ଠାରୁ ବି ଭଲ କାମ କରେ। ଆସିବନି। ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ହିଣ୍ଟସ୍। ରୋବୋଟ ରୋବୋଟ ହଁ ରୋବୋଟ କହିଲ ଚଳିବ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଓହୋ। ଆଚ୍ଛା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ନୀତିଦିନିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଗୋଟେ ଫନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଲ। ତାପରେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଆଣିଛି 10ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିବି, ତମେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ। କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେଉଛ? ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଫନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଳି। କହିଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ଜୀବଟିଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ଜୀବଟିଏ କି ଜିନିଷଟିଏ ଯିଏ ଯେତେ ଦେଲେ ସେତେ ଖାଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଛେଳି। ଯେତେ ଦେଲେ ସେତେ ଖାଇଯିବ, ଯାହା ଦେଲେ ସବୁ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋଟା ହୁଏ ନାହିଁ? ନା। ଜୀବଟିଏ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲ କହିଲି। ଏମିତିଟିଏ ଜିନିଷଟିଏ କହିଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦବ ସେ ସବୁ ଖାଇଦବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋଟା ହବ ନାହିଁ। କ'ଣ ତାହେଲେ ମୋଟା ହବ ନାହିଁ? ଛେଳି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ସେତେ ଖାଏ। ଖାଇଲେ ଛେଳି ମୋଟା ହବନି? କହିଦିଅ, ମତେ ଆସିବନି। ନିଆଁ। ନିଆଁ? ଏବେ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଓ ଗୋଟେ ଜୀବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରି ଦେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ବଦଳରେ ଯଦି ଏଇଟା ତମେ ଭାବୁଛ ଠିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହଁ, ସାଥିରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ଧରା ଦିଏନି। ଛାଇ। ଧାଇଁ କିନି କହିଲ ଆଉ। ହଉ, ଏବେ ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ଖେଳିବା, ରାପିଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବିନି, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିବି, ତମେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ତମ ମନକୁ ଆସୁଛି ମୋତେ କହିବ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼। ଆଦର୍ଶ। ଭାବିବନି, ଆଉ ଧାଇଁକିନି ମୁଁ କହିବ। ଧାଇଁ ଧାଇଁ କେମିତି କହିବି ଯେ? ଆଦର୍ଶ। ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଓକେ। ନିୟମ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ଠିକ୍। ଖେଳ। ଭାବିବନି, ଧାଇଁକିନି କୁହ। ଖେଳ ହେଲେ ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଖେଳ। ଭାବିଲ ଆଉ। ଭାବିବନି ବା କହିଲି। ଖେଳ ଆସିଲେ ଖେଳ କହିଲେ ମନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଧାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଲି ମାନେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଇଟା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଖେଳ। ଖେଳ? ଖେଳରେ ନାଁ କରିବା ଉଚିତ ନା କ'ଣ? ଓକେ। ପାଠ। ପାଠ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ। ଏଇ ସ୍ୱାମୀ। ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ। ଟଙ୍କା। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ସଫା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ। ଜୀବନ। ଜୀବନ। ଭାବୁଛ ନାଇଁ? ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାନ। ଖୁସି। ଖୁସି ଧାଇଁକିନି କୁହ। ନିରୋଗ ରହିବାର ମାନେ ଖୁସି କ'ଣ? ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ଖୁସି ରୁହ। ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଉ ତମେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଅଛି? ତମେ ବିକଳ ହେଲଣି ଖାଇବ ବୋଲି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ତାହେଲେ ସରିଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର କି ସିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଠାନ୍ତୁ, ତମେ ମତେ ଯେଉଁଟାକି ପଚାରିବ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ତ ଜମା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ପଠାଉନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଚିନ୍ତି କି ଆଣୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚାଲିବ କେମିତି ଦର୍ଶକ ସିନା ପଠେଇଲେ ଚାଲିବ। ହଉ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତ କହୁନ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କହିଦେଉଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଓକେ ତାହେଲେ ଆସିଲୁ ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।